Assalamu alaikum warahmatullahi. Ne tɔgɔ Seydou Menta, ne ye bureau gestionnaire de. Donc bureau ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la n'o ye Seydou Alassane Maïga ye. Ani an ka mutuelle bureau ba tɔgɔ la Bamakɔ direction tɔgɔ n'o ye Issa Sisuma ye. Ani Mali mutuelle président n'o ye Babasa Digne ye. Ka fɔ lasebaalan bɛɛ lajɛlen ma. Baara in a taabolo ka ɲi a ɲɛna kosɛbɛ. An b'a Ala ka kun cɛ hɛrɛ la. Laɲini Ala k'u bɛɛ sɔrɔ, Ala ka jamana in basigi. Ala ka sababu k'an bɛɛ lajɛlen. Maintenant min ye mutuelle ta fanfɛla ye. An bɛ Kayi yan kabiri en 2000 an ye baara fɔlɔ daminɛ Kayi hôpital la en mai 2000. Hakilina jiginna an ka mutuelle bureau a bilala en place en 98 par la France et le Mali. A daminɛ c'était un projet pour soutenir les mouvements mutuels maliens. Donc Mali fana jɛra projet bila en place o de nana matérialiser fo ka kɛ bureau ba ye ka mutuelle baara bɛ kɛ fɛn bɛ kɛ Mali kɔnɔ k'a ta k'a kɔfɛ anw de y'o baaraw kɛbaga ye. Caman kɛra a la Kayi yan kabini 2000 fo bi furakɛli bɛ ka kɛ an bolo mɔgɔw bɛ ka furakɛli sɔrɔ a la mutuelle sababuya la. Jamana fantan bɛɛ lajɛlen na bi alhamdulilayi rabbil alamin n'o bɔra a la. Bi bi in na tuguni fangaba na don a la fanga donna don a ni mun ye tuguni Mali gouvernement ye loi ta loi votée a kama nin y'a san kelen ça fait le 19 décembre 2018 Mali député y'a loi voté côté mal universel ko malien kɛra Mali yɔrɔ la bɛɛ kan ka ni furakɛli bɔda kelen ye i kɛra fonctionnaire ye o i kɛra sɛnɛkɛla ye o i kɛra bagan marala ye o jagokɛla de ye o bɛɛ ka furakɛli bɔda kelen sɔrɔ o furakɛli bɔda kelen bɛna di malien ma o ye min ka di fɔ n'o ye AMO ye mais Mali gouvernement ko a bɛna se ka AMO sɔrɔ k'a di malien bɛɛ ma cogo di o kɔnɔ bɛɛ ka se k'o sɔrɔ min kɛ sa a ye fɛɛrɛ dɔ bila en place fɛɛrɛ bɛna ta taabolo min ye kanam de b'a bɛɛ sanfɛ a ɲɛmɔgɔsoba y'o de ye kanam dugu ma service saba taara k'a kolo kɛ organisation déléguée n'o ye fɔlɔ ye caisse de retraité ye ka INPS Togo la ani mutualité malienne donc caisse saba de bɛ yen nɔ baara bɛ kɛ n'o de ye caisse fɔlɔ n'o ye caisse malienne sécurité ye ale ka baara bɛ kɛ mun de ye Mali gouvernement mɔgɔ minnu sara fonctionnaire étatigiw olu ka ta bɛ tɛmɛ n'o condition sara o bolo de ye maintenant min INPS ye minnu b'a kɛ projet la n'u condition sara INPS la olu ta bɛ tɛmɛ ni INPS ka bolo ye maintenant min ye malien tɔw ye dɛ maintenant ko fɛɛrɛ ka kɛ sa olu bɛɛ ka don mutuelle la mutuelle ka se ka jɔ ni olu ye bɛɛ ka se AMO kelen sɔrɔ o kɔnɔna na baara caman kɛra a kɔnɔ mais an bɛ ko bi baara bɛ niveau min na loi voté ka ban a tɔ ta sa président ka décret d'application bɔra k'o bila o y'a baara dabɔlen mais an ma o de ma se ka bɔ fo kabini salon fo bi o ka ma se k'o sɔrɔ fɔlɔ mais yanni o cɛ an depuis 98 an ka bureau sigila en place an ye mun de kɛ a fɔra ko mutuelle ye kɛnɛya baara Mali kɔnɔ k'u bɛɛ ka fara ka kɛ tɔnba kelen ye o kɛra tɔnba kelen ye an b'olu représenté la maintenant o kɛlen sa union ye fɛn dɔ sɔrɔ k'a di a ka mutuelle o k'a di mutuellists ma Mali fantan bɛɛ lajɛlen na produit kelen assurance maladie volontaire mɔgɔ bɛ don cogo di min mun nafa sɔrɔ a la a nafa ye mun de ye dutigi pour que mutuelle nafa sɔrɔ n'i bɛ don sara de bɛ sara dutigi bɛ n'a ka denbaya ye k'a denbaya tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔmɛ 500 500 bɛ jɔn du jumɛn ta n'a bolo an fɔ n'a fɔra dutigi i muso fo 4 ani denw minnu si ma san 15 sɔrɔ fɔlɔ a kɛra mɔgɔ 2 ye de o a kɛra mɔgɔ 10 ye mɔgɔ 5 500 500 de par ménage 2500 francs CFA n'i y'o sara i ka mɔgɔ bɛɛ tɔgɔ bɛ ta tɔgɔ jamu fa tɔgɔ si ani photo ka carte di bɛɛ ma kunun diplôme de tun ka circuler aw ni ɲɔgɔn cɛ yan nɔ o ye 500 sara ka ban tɔgɔ sɛbɛnna photo taara carte bɛ d'aw ma 500 kuma banna maintenant tɔnden wari bɛ sara kalo o kalo ale b'a bolo bi dɔrɔmɛ 150 kalo o kalo chaque mois chaque personne 575 francs mɔgɔ kelen ka san wari par an 6900 francs CFA san o san mɔgɔ kelen o kelen 1000 ani 380 ni mɔgɔ min y'o ta san kɔnɔ o ye ka san musa bɛɛ saralen san kɔnɔ bana siɲɛ kelen de wo n bana siɲɛ 2 n bana siɲɛ 4 wo a kɛra opération de ye wo a kɛra degera k'a bɛ sɔrɔ Mali dɔgɔtɔrɔsoba kɔnɔ ka ban mutuelle bɛ dɛmɛ furakɛli la o dɛmɛ bɛ kɛ cogo di an ka baara kɔnɔna na produit bilalen an bolo an ye dɔgɔtɔrɔ dɔ ɲini k'olu sugandi Mali kɔnɔ an bɛ taa olu de négocier ni gouvernement ka yamaruya ye ka convention kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ convention tiers payant o kɔrɔ ye di mɔgɔ o mɔgɔ bɛ n'i bɛ to ni mutuelle carte y'i bolo n'i taara dɔgɔtɔrɔso fɔlen ninnu na e ka musaka bɛ min ma yen nɔ
a bɛ fɔ i ka fitinin de sara e ka musa bɛ tila clairement 4 ye ni min ye 100 ye e ye 25 sara ni fɛn min ye 1000 ye e ye 150 sara donc o convention de b'an dɔrɔn ɲɔgɔn cɛ k'a ta centre secondaire la dugukɔnɔ fitininw na ka na se CSCOM ma CSCOM au niveau des cercles au niveau des régions fo Bamakɔ Gabriel Togola hôpital Mali kɔnɔna na furakɛli fana bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na dɛ quartier bɛ kɛ nafa ɲɛ ye ka se k'o bɛɛ sɔrɔ en payant seulement les 25% des dépenses de santé o bɛ kɛ cogo di sariya dɔ de b'an bolo ni mɔgɔw bɛ don o sariya bɛ f'i ye ko sariya fa bɛ baara kɛ n'o sariyaw de ye sariya fɔlɔfɔlɔ ye mun fɔ 500 sara n ka débat bɛ tɔgɔ la bɛɛ fɔtɔ bɛɛ kati sɔrɔ o ye sariya fɔlɔ dɔgɔtɔrɔ ka dɔn ni tɔnden ye ni dɛmɛ ka kan o ye fɛn fɔlɔ ye fɛn filanan ye mun de fɔ kalo saba sigi b'a la mɔgɔ min mana don ka taa i don fo ka taa kalo saba dafa i b'a sara i tɛ furakɛtɔ bolo fɔlɔ o tɔn sariya filanan ye tɔn sariya sabanan ye mun de fɔ kalo saba min sara a kalo sara avance de la on paye le mois à l'avance kalo sara a ka jɔ misali la an bɛ nin décembre la an bɛna ta minnu bɛ kalo kelen sara u bɛna janvier sara kalo in na o la kalo bɛ jɔ dɔrɔn machine bɛ lisi bɔ aw de bɛ dɔgɔtɔrɔso pharmacie na n'o o y'a sɔrɔ e min y'a sara ka ban n'i taara dɔgɔtɔrɔso la i ka tɔgɔ bɛ sɔrɔ lisi kɔnɔ i b'a bénéficier gɛlɛya foyi t'a la maintenant dɔgɔtɔrɔ minnu b'an bolo yan nɔ n bɛ misali ta an balima réfugié minnu bɛ frontière la Mauritanie Awuru ni Malika ninnu na HCR kɛra sababu ye ka an ka baara lase olu ma kabini en 2015 munna o y'a ye ko olu filaw de don u ka bamanankan u t'o mɛn kosɛbɛ degun b'u ka furakɛli la donc HCR y'a essayé ka passer ONG dɔ ka Sahel ko Sob Sahel ka passer o canal olu ka na anw fɛ ka fɛɛrɛ ka se ka réfugié Mauritanie ninnu affilié mutuelle la comme des Maliens o kɛra hali sini u bɛ ka bénéficier o yɔrɔ la o kɛra sababu ye an bɔla minnu fana bɛ yen nɔ minnu ye autochtone ye nɔ n'u ka mɔgɔw bɛ Faransi minnu bɛ Espagne u y'u ka mɔgɔ caman ladon a la o yɔrɔ dafɛdugu caman na bi bi in na u bɛ k'a sara et les gens continuent à bénéficier normalement maintenant pour ka se ka lafiya lase mɔgɔw ma ani AMO ka kɛ kelen ye min na gouvernement y'a jira parce que ni mɔgɔ minnu ye AMO la ni e ka condition bɛ sara kalo o kalo n'i ye gouvernement baarakɛla ye dɔ bɛ tigɛ i ka sara la gouvernement dɔw ta Mali gouvernement caisse kɔnɔ ka fara e ta k'o de verser caisse nationale sécurité sociale la min ta bɛ INPS la o bɛ ten nɔ mais mɔgɔw mutuelle la olu bɛ dɛmɛ jumɛn sɔrɔ la gouvernement bolo fosi mais pour que ni AMO kɛ kelen sa baara daminɛ baara ɲɛbila la sa gouvernement fɛɛrɛ kɛ sisan ka mutuelle bɛ cotisation sara an ye dɛ ka o cofinancer o kɔrɔ ye di mɔgɔ min mana don mutuelle la e san fɔlɔ e bɛ ka tɔni wari bɛɛ sara à 100% san filanan o y'a sɔrɔ e ye san kelen wari min sara o sara national ka ban donc san filanan mana jɔ o fɔ ka taa e ka tɔndenya kɛ min o ka taa e bɔra don min na sa san o san e ye wari min sara san fɔlɔ o bɛ tila fila ye n'a y'a sɔrɔ misali la salon 2018 la ne ka denbaya kun ne ye 5000 sara ɲinan 5000 ye o bɛ tila fila ye ne bɛ 5000 bɔ poche kɔnɔ k'a sara mutuelle bureau mɔgɔw ye Mali gouvernement ye 5000 dɔ di mutuelle bureau ma ne ka denbaya tɔgɔ la o bɛ ka kɛ bi o daminɛna ka ban o bɛɛ kun ye mun ye mɔgɔw ka se ka faamuya sɔrɔ ka nɔgɔya sɔrɔ ka nafa sɔrɔ mutuelle ko la mais maintenant pour que an ni AMO ka kɛ kelen ye parce que danfara dɔ bɛ an ka furakɛli n'u ka furakɛli cɛ bi danfara ye mun ye an bɛ fura mun ta AMO bɛ fura dɔw ta min ka girin an ka furaw ye parce que an ka fura mun c'est sur la base des médicaments essentiels du Mali or AMO la olu fura dɔw ta an tɛ o ta bon ani AMO mana kɛ kelen a nafa ba bɛna kɛ min ye o y'o furakɛli yɔrɔ de ye mais min furakɛli kɔni ye n'a fɔ ko actes médicaux au niveau des structures conventionnelles la i actes médicaux bɛ ne sɔrɔ yen nɔ avec la carte d'identité i b'a bɛɛ de sɔrɔ ni misali la ka ye hôpital kan ni nana ka hôpital kɔnɔ avec votre carte fɛn fɛn b'u bolo yen nɔ e bɛ se k'a bɛɛ sɔrɔ fo fɛn kelen o fɛn kelen ye mun ye u ka ladali wɔɔrɔ ni mɔgɔ dara banaba i opéré la misali la chambre climatisée ninnu mɔgɔ kelen so an t'o kɔni ta n'a bɔr'o la i ye fɛn sɔrɔ Mali hôpital ba kɔnɔna na avec la carte ka bɔ scanner la i b'a bɛɛ bénéficier sinon en payant les 25%. fura min fana bɛ ka pharmacie kɔnɔ fana n'a bɛ ka fura DCI an b'olu fana rembourser à 75%. donc dakuru ye kuma dakuru kelen dɔrɔn min bɛ don mutuelle la don sara ye 500 ye du o du 500 dutigi i muso ani denw minnu ma san 18 sɔrɔ fɔlɔ kalo sara kalo o kalo mɔgɔ kelen o kelen dɔrɔmɛ 115 san o san mɔgɔ kelen o kelen 1380 bana mana mɔgɔ min sɔrɔ n'i sariyaw bato i taara dɔ sɔrɔ i bɛ taa sari à hauteur de 75% de dépenses de santé a sariya ba min b'an bolo k'a da mɔgɔw kolo kan o ye nin de ye ala sago sago kuma dɔ kɔnɔ ne bɛ ka fɔ mɔgɔw ye.